ना डुंगी देड़ी आड़े भल है से पुह खाई तो हाँ भाज नानी पुओ कहला बोलो এটা হচ্ছে অপেরা চলো বড় काली मीना बजारू तुम कौन कौन धरिकी सब आसीच हमर कौन आसी ये आसी 4टा गिना एटा हजी गुटी को 10 टका लखा हला आ एटा हजी 20 टंका ये भी 20 टंका किंतु एरा आनी 4टा एई 5टा तक होजी 100 टंका ये 40 टंका हला तापरे एई छुटिया झुड़ी डाणा है जी झील नब तार हस्टेल को है आड़ भल जिन देखा तो कौन आनी हाथ बिछना एमती कर रखिपार यहाँ भी भल पवन हुए से आनी आटा घसीबार दुटा अणाई यहाँ खुसा करने दुटा अणाई झील डांस कर हाँ ये झीर चूड़ी आसी आटा बासन मजापी आसी आ गोटे जिन यहाँ भी 10 टका यहाँ मुझे सबुदिन चा पिला को मुढ़ी बिस्कुट सेव मिसेकी खाइबी अणाई से गला यहाँ गोटे क्लिप अणाई यार दाम हूँ 20 टंका अणाई केते जिन अणाई खाली एटा गोटे अणाई कौन कहते कौन टेस्टर टेस्टर पेचकस पेचकस मोर पेचकस गोटे आगुरी थिला तो हला हजे थिला एटा गोटे पेचकस आनी एटा नेला 20 टंका गोटे पेचकस एटा गोटे आलू छोड़ा अणाई काकुड़ी माने आलू को चंचा काकुड़ी चंचा एटा हूँ 5 टंका एटा 5 टंका आ गोटे भल जिन देखा केतटा पानी आनी गोटे जुड़े 3टा 4टा 5टा यहाँ स्टाइल करने यहाँ जट छड़ापी यहाँ मुंड कुंडेवाई ये रहा
ଏତକ ଏ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ। ତାପରେ କେତେ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛି କ୍ଲଚର୍ 5ଟା ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି 30 ଟଙ୍କା। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ହଳଟେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଝାଡ଼ ବୋଲ ଏଇଟା ହଳଟେ ଇଏ 30 ଇଏ ବି 30 ଇଏ ରହିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଟିକଲି ଗୋଟେ ମୋ ନାଇ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଝିଅ ନାଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ପକେଟ୍ଟେ ଆଣିଛି। ଏ ହେଉଛି କଜଳ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ଅଳତା ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ରତ ଆସୁଛି ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆଇବ୍ରୋ ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଣିଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଲ୍ ଆଣିଛି। ସରିଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣା ହେଇଛି ଦେଖିବା ପଛେ ହିସାବରେ ରହିଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଗିନି ହଳଟେ ଧରିକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଯାଦୁ ପେନ୍ଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ, ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କେତେଟା? ଟାଇମ୍ 7ଟା 29। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଘରେ 2ଟା ଅଳସୁଆ କେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ନାଚ ଦେଖିକି ଏମିତି। ଝିଅ କ'ଣ କହିବୁ? କ'ଣ କହିବୁ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ସେୟାର ବି କରିବେ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୋତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି।